डॉक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें, लेकिन डॉक्टर्स भी आएंगे, लेकिन ये डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये मेनली है एजुकेशन, रिसर्च और इंडस्ट्री के ऊपर। গ্লোবাল হেলথ কেয়ার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও আধুনিক করার লক্ষ্যে আগামী 14 ও 15 মার্চ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আইপিএ বার্ষিক কনভেনশন এক্সপো নেক্সটজেন ফার্মা 2026। আয়োজক ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বেঙ্গল শাখা। সম্মেলন হবে আইআইটি খড়গপুর রিসার্চ পার্কে। বুধবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে সম্মেলন সম্পর্কে বিস্তারিত জানান আয়োজক কমিটির সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন সম্মেলনের চেয়ারম্যান দেবাশিস দত্তগুপ্ত, সহ সভাপতি প্রভাস বন্ধু চক্রবর্তী, আইপিএ বেঙ্গল শাখার সভাপতি ও আহ্বায়ক ডক্টর মুক্তিপদ রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক ডক্টর জয়ন্ত চৌধুরী, সচিব অশোক কুমার মাইতি এবং বৈজ্ঞানিক কমিটির চেয়ারম্যান ডক্টর পুলক কুমার মুখোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আইপিএর জাতীয় সম্পাদক ডক্টর সি মণ্ডল, জাতীয় সভাপতি ডক্টর আর এন গুপ্ত ও ডেপুটি ড্রাগ কন্ট্রোলার অনুপ কুমার চ্যাটার্জি। এবছরের সম্মেলনের মূল থিম এম্পাওয়ারিং গ্লোবাল হেলথ কেয়ার, ইনোভেশন, ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড প্র্যাকটিস। দুদিনের এই কনভেনশনে প্রায় 1200-র বেশি দর্শক, 800-র বেশি প্রতিনিধি এবং 50-এর বেশি প্রদর্শক অংশ নেবে বলে আশা করা হচ্ছে। সম্মেলনের কর্মসূচিতে উদ্বোধন, গুণমান ব্যবস্থা, ডিজিটাল স্বাস্থ্য এবং রোগীকেন্দ্রিক পরিষেবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ফার্মাসিস্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য পরিষেবায় তাদের ভূমিকা আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়েই এই উদ্যোগ। 14 और 15 को जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है ऑर्गेनाइज बाय फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन बंगाल ब्रांच, तो उसमें हम फ्यूचर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज वेल एज हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड मेडिकल डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, रिसर्च के बारे में बात करेंगे, हम स्पूरियस ड्रग्स कैसे कंट्रोल करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, नया रिसर्च के बारे में बात करेंगे और एग्जिस्टिंग जो हमारे प्रोसेस है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम एक बहुत बड़ा एरिया कवर करेंगे। तो अल्टीमेट एम क्या है कि जो रेगुलेटर्स हैं, जो इंडस्ट्री है और जो एजुकेशन है, तीनों एक साथ आके कैसे अच्छे तरीके से बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन बना सकते हैं, ताकि इंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया एंड इंटायर वर्ल्ड एडवांटेज ले सकते हैं कि इंडिया का जो इंडिया ऐसे ही जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ जेनेरिक मेडिसिन वर्ल्ड वाइड। चीफ गेस्ट के हिसाब से हमारे ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हमारे चीफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इसके अलावा कहीं दूसरे स्टेट से कुछ डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा है या फिर ये जो कॉन्फ्रेंस है ये मेनली रिसर्चर्स और एजुकेशन के ऊपर। डॉक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें, लेकिन कुछ डॉक्टर्स आएंगे, लेकिन ये डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये मेनली है एजुकेशन, रिसर्च और इंडस्ट्री के ऊपर। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।